Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Bang Gembrot guys. Jadi pada video kali ini kita makannya rame-rame guys ya. Bareng keluarga kita di sini. Kita makan mie goreng 15 bungkus sama telur 10 biji guys. Oke guys, langsung aja kita ambil guys ya. Makan, ya. 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 Ada tisu.